sa 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 re ni sa 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 re ni pa 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 ni pa ma pa sa 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 re ni sa 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 re ni pa 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 ni pa ma pa sa तू अनुमति देला परे मु सपन देखे तोरा तो सहमति मिलिला परे स्पंदन चले मोरा देला परे मो सपन देखे तोरा तो सहमति मिलिला परे स्पंदन छाले मोर मु एबे रखिली तो खबर मो परे तो आशा धीरे धीरे करी नेलु तू हाय मते अखिया देला परे मो सपन देखे तोरा की पिला के जानी जागा जगह किछि मानुनी जोड़ी बोला सेडी चोबे दउची की स्वप्न देखुची के जानी 24 साल पर केमती शानदान मु काढुची खाली अरे शुणे से घर साइड रे अच्छी सब अळय फळे जे अच्छी जाइगिरी टिके सफा सफी कर दबो ना ना मु करिनी अरे काम काढ ना ना काम काढिबिनी अरे अरे गंध होउची जाइगिरी काढ देले कोन होउची गंध अरे बुल्ला होउची अरे हां जी अरे बुल्ला हला कर दो संगे संगे काम काढ ते हगी दी कोच्चे का गंधुची रे साला कोच्चे खाली अबे तते मना करथिली ना हम साई की न आसीबाकू तमा साई वाली ना कोड लिखिजो जदी देखै देबी काई देखैलो ना जति देखै देली देखा एमिते हगे भी साला तो मुहरे हगे हगे गंधे देबी तो देखा रे कहलो काई चारे चा 2000 years later देखिलु तो केमिते ना लिखाई छी हां अबे तो मोर ना हगी पारिबिन बे पाडी पारिबी तो आज मु पाडी 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 सेती तो पाडी पाडी गंधे देबी बे काम काढ हां ये आयो रे मां हाय अरे भीतर रही होनी प्रबल गंध होची के पाडिछु रे गंध तुला काढुची रे बड़ बड़ सपन देखुछु खराब सपन देखि देतु मो पुरे चढ़ी पडु अरे बुल्ला जा करे कहथुलु अरे हां बुल्ला जा जे पेंट शर्ट भी चेंज कर दे हेले तळ पकइबा जुआ काम गाड़ अरे तता जे इमिति जागा देखैबी तू बाया आइ जो ना ना मु देखिन कम भाई बाया आई जी आर यू कॉमेडी मी अरे मेरे यार तते इमिति कहउछु ना तो बाया आइ जाउछु काने बाया आई जी अरे सेदिन मन अछि स्वप्नर कथा हां हां चुबी दिथिलु मोर के ढेंगा अरे सेही जागा बा एही जगह हां अरे गोटे झियड मो पाखु आसिला डाकिला डाकिबारु मु उल्लासित उत्साहित
哎呦我的妈！ ପଡ଼ିଯିବ ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ସେଟା ତ ମାଙ୍କୁଡ଼ି ମୋଟା ଗନ୍ଧିଲା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଏବେ ଯିବା ସେଠିକି ହଁ ଯିବା ଯିବା ଚାଲ। ଆରେ ଏଇଟା ବା ସେଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ ତ ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗା। ହଁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଭଲ ହେଇକି ଦେଖେ ଆରେ ଏଇଟା ଭାରି ବଢିଆ ଜାଗା ତ। ହଁ ପରା ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆବେ ସତରେ ବେ ଆସିଲାଣି ବେ ରବେ କାମ କାଢ଼ ରବେ କାମ କାଢ଼ ରଲେ କାମ କାଢ଼ କାମ ବେଶୀ ରୋଲ କାଢ଼ିଲାଣି ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସାଇଲଟି ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ରହି ହବନି। ଆରେ ଲିସା ଆରେ ଏ